दमन में किराने की दुकान से 3,50,000 रुपए की चोरी। चोरी करते दो संदिग्ध सीसीटीवी कैमरे में हुए कैद। संघ प्रदेश दमन में शुक्रवार को दो चोरों ने एक किराना दुकान में घुसकर नकदी 3,50,000 रुपए की चोरी कर फरार हो गए। दुकान खोलने पर दुकानदारों को जानकारी हुई। घटना की शिकायत थाने में करने पर पुलिस चोरों का मामला दर्ज कर आगे की जांच में जुट गई। शुक्रवार को संघ प्रदेश के दमन के खाड़ीवाल इलाके में जय अम्बे किराना दुकान में दो तस्कर शटर उठाकर घुस गए। दुकान से चिल्लर व सामान चोरी करने के बाद अंदर रखा सामान बिखरते समय उनकी नजर नीचे गल्ला पर पड़ी, जिसमें माली समाज के कार्यक्रम के लिए दुकानदारों व सदस्यों द्वारा एकत्रित की गई नकदी 3,50,000 रुपए पड़े थे। दोनों तस्कर नकद वहां से 3,50,000 रुपए चोरी कर फरार हो गए थे। सुबह जब दुकानदार दुकान खोलने आए तो शटर की हालत देखकर उन्हें चोरी का संदेह हुआ। दुकान में प्रवेश करने के बाद सामान बिखरा देख जांच की तो गल्ला से नकदी चोरी होने का खुलासा हुआ। घटना की जानकारी दमन पुलिस को देने पर पुलिस ने मौका मुआयना किया तो दो अज्ञात लोगों के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। चोरी की पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और उसी दिशा में जांच की गई। આ તમારા દુકાનથી શું શું ચોરી થયું, કેટલાની રકમની ચોરી થઈ છે? રાત્રે કરીબન 3:15 પર આવ્યા હતા। શટર ખોલે ને એક માણસ બહાર ઊભો રહ્યો ને એક માણસ અંદર આવ્યો। પછી આવીને સીધા ગલ્લા પર આવ્યા। અંદર ગલ્લામાંથી બધી ચિલ્લર ભરી 10ના ને 20ના નોટ હતા બધા। કરીબન 15,000 રૂપિયા જેવા હતા ચિલ્લર બધી ને બાકીના નીચે પડેલા હતા। એ ટોટલ 3,35,000 રૂપિયા ચોરી થયા। એ પૈસા તમારી પાસે સાના હતા? 3,35,000 રૂપિયા તમે સાના નીચે મૂકેલા હતા? આ અમે દર વર્ષે સમાજનો પ્રોગ્રામ કરે છે તો 2 થી 10 તારીખ વચ્ચે અમે બધા ભેગા કરેલા પૈસા। પછી આ પૈસા બધા પ્રોગ્રામ માટે હતા। તમને ક્યારે ખબર પડી અને પોલીસનું તમે શું જણાવ્યું? અમને કરીબન 6:30-7 વાગે આજુબાજુ અમે દુકાન આવ્યા ત્યારે તાળા તૂટેલા હતા ને અંદર આવીને જોયા તો પૈસા નહીં હતા, ગલ્લા એકદમ ખાલી હતા। આપનું નામ? પારસમલ મસરાજી માલિક।